رسول وطن اتیس رب سنت عالمس لبیک کرن تلا نیریو گشو جنت مز انیو پلنگ تلا نیریو گشو جنت مز انیو بستر سوی بچویو امس محنت کرن وٲلِس او میانو فرشتو تلا جل جل گشو امی چھنمت لباس لوگمت انوس نہ پانس سنن کے مگر یہ اس رب سن عبادت کرن یہ اس رب سن ریاضت کرن یہ اس نماز تراون والوں مت یہ اس نبیس عزت دون والوں مت بنیومت تلا گشو جنت مت انیو لباس سکریو امس محنت کرن ولی زیبتان امیش دی پروردگار امپت انعامی انعام امیش دی پروردگار امپت انعامی انعام مگر تب دی خیال تھون تا چک مکان بناون سچک دبن گنیتی امسی فٹنگ کرن والس دبن چل وستایل من تابق کمرس مت توج تور یا پاس لائٹ یلی من تابق اندی فیجی مکان اسپاور یعنی ون تھوک گیٹس لگے بلبز باسن تگس یس ستنا سدگس اتین سپور لگ لائٹ چشنا دبت واللہ ام موجودن چک دبن دبن چک مکان چوب سچی گاش مکان چوب سچ لائٹ ست چشتا خیال کرمت اما پانا میں داغ زمینس من رسول میں قبری مز وسن تتنے چھم مکان کے تتنے چھم سولر کے تتنے چھم انورٹر کے تتنے چھم پاور کے کیا تم خاطر چھتا انتظام کرم لائٹ صاحب حتا تتنا یہ یار تو دوست بکار کے تتنا یہ مول تو موج بکار کے آج چھو انگٹ مز بیاون انسان یم چاسن زنا پر ترنا پر اچانک پاور گسن مینس بوئی چکرک ترن نیرت میانی بن چکرک ترن نیرت دبن وائی بسی خوتن انگٹ حتا یاد کر سو جوان سا قبر یتن مول چا واپس کرک دی یتن چا بن کرک واپس دی یتن چا موج واپس کرک دی دا بس پلیم سوید کانو لگمو ناکھئی کٹون حقس رشپان حتا والبوت حضورو کیا فرموئی دمنے اگر سے قبری میں چک سوچی یسن اگر اس قبری میں سوچی چک یسن یس نسیدن کلام کر میں دلال دی یا باسی میں یم دنیا خور بنائیم اعلی زندگی تک بوز بنتی شی قرآن مجید حضورو فرموئی دمنے آیت کرک تلاوت پروردگار چی چانی خاطر ایک لائٹون انتظام کرن قبری میں